ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайв ва бародарони ки айни ҳол моро тамошо дорен. дар ин аввор якчанд мошинои беҳтарин аст аз мошинбозори душанбе. боварӣ дорум барои ҳамаи шуморо маъқул мешавад. дастгириро фаромӯш намекунем. ҳама каса навор дайтаи лайка мегзорем. касое ки бори аввал дар канали Автолайв аст, ҳатман обуна шавен, аз нархи нави мошинҳо ҳама рӯза бохабар мешавен. саломат бошен, худованди меҳрабон ҳаматонро нигаҳбон бошад. мегзарем ба тамошои видео. ва пешаи видеоро сар кардан бародаро як мошини фурӯши аст, срочнафурӯши Lexus GS 250 соли 2009, объёми мотор 2.5, нархиш 130 000 сомонӣ бо муомилаам дора. номеро якадаблои видео ҳаст, WhatsApp, имо ҳамаш кор мекунад. занг бизанен, айноми канали Автолайв бо барои шуморо арзонам мекунанд. дидест ки барои касалиҳои занона, барои давлени, барои тромб, яъне хуна полини тоза мекунад, сахарин диабет, бародарои касалиҳои қанд дорад, инчунин барои ҷигар ва простатит, барои гурда, бародарое ки тез пешоб мекунед, гурдаотон дарк мекунед, санг дорад, инчунин барои жолудок, чихел дидест, жолудка кадоми язва ягон авқотҳои сахтӣ мехӯред, инчунин алҳадаи основной чорни тимин ва рибни жирка тайёршудагӣ барои иммунитета мебардорад ва омега барои зрени чашм метавонед заказ кунед, зрени чашм рӯшан мекунад ва масла ва капсулаи чорни тимин. ҳамватанони азиз, шумо мехоҳед ки граница гузаред ва намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат намоед. мо ба шумо тавсия метиҳем ки ба компанияи Акаи Алиҷон муроҷиат намоед. Акаи Алиҷон шуморо ба граница бурда меорад ва барои дуруст кардани документҳоятон ба шумо кӯмаки худашро мерасонад ва нархи роҳгирош ҳам арзон аст. номерҳо дар рӯи экран аст. метавонед занг бизанед, барои шуморо бештар маълумот метаҳад ва бо арзонанӣ мекунад. аз номи канали Автолайв суҳбат кунед. Mercedes E-класс бародаро, кузуфи 212, соли 2013, объеми мотор 2 турбоай, бензин. бозам аҷо шахшу ба навор мегирем, тамошо кунед. дискои май бахсаги дар шавӣ кард. хоб ҳуҷҷат танировкаша бародар нав кардагиям. як салонша мегирем, салоншам як тамошо кунем. 153 000 пробег дора, автоматай коробкаш. хоб кондиционер, борд компютер, климат контрол, андроид. хоб ҳама наворот кор мекунам. мошин хоб нархира чанд сумака нархаш? 230 гуфтем. муомила дора боане. хоб 230 000 муомила дора, номеро тағйира мемонам. хоб 904 20 29 30. ане оя мотор шумо бигирем. мотор бензини холи ане марҳамат бародаро, Toyota Camry 2 соли 2011, объеми мотор 2.5 СК Америка. свеча хайхтон дидестен, бензин 4 баллон. салон шаг мегирем, салон шаг як тамошо кунем. салон сиёҳ, даро электро, обогрев лифт, хоб мултирул, старт стопай, автомат коробкаш, кондиционераш кор мекунад. хоб ки бошад люкам дорад. яке хафман мегирем, хафман тамошо кунем.
چند فیلم تسکه؟ خب 125,000 میگه با معامله دورا نمره اکرم میمون زنگ بزنین بیشتر معلومات بگیرین 003 30 24 08 55 37 81 55 زنگ بزنین یکا برای شما را بیشتر معلومات بده واریانت علشی داریم فقط سوم ولی اون وقت نکن بزرگا خیلی همین نرخ نبو بلکه خیلی بسیار ارزون شده یا مشکل قیمت شده مرسدس یک کلاس برادر سال 2008 ابیوم 3.5 بنزین است ماشین تانیروفکا کردگی اونجا تانیروفکاش خب که باشد یک سال نو کردگی 4 بالون نو سالن شگ میگیریم سالن شگ یک تماشا کنیم برادر даро электро абагреф автопилот мултирул пробег 187,000 ай кондиционериш ях автомат D+ монитори родной публикам дора чхолон нав салон тоза яга хафон бигирим узушай хафон тамошо кунем قدم 120 میگه خاتم تو آمریکا دست نقشه با چند سمکایی؟ خب 150 ازو خب 100 اوه داکمنت تانیروفکاش همش یک سال 150,000 سومونی برادرو این 188 50 99 همین نمرو آیا خونده اوانته سالش 2014 ابی موتور 1.6 بنزین کاره آیا کاره پرابگش 86,004 بالونی نو ماشین برای تاکسی 100% بدیم آمادگی است خب سالن کجا مولتیرول автомат коробкаш خب стар стоп кондиционер ях خب لیمیتد اگر خفان میگیم اگر خفان تماشاش کنیم تارپیدوی همی با لانترا مثلا همش یک چیز هایگون تارپیدوی آوانتی لانترا تو موهی آنها را داکمنتوش واریانتو علشی هست یا فقط سومینالی چیون چند سما یک نرخی؟ نرخی هم 130,000 با ارزون میشه نمره تلفن تبلیغ کرد 988 89 22 34 زنگ بزنیم یا اون سیچکه هم باشه حالش میشیده است ابیومش دو باشد ماشین خیلی مسئله کوزوف موتور خداویش سوزانه ولی همون وقت نکن میسود بزرگ هر ماشین بزرگ هم ماشین ویزسو هست داشت کنم ماشین ویزسو اکثر داشت کنم خب مرامت بردارو باز یک کارولا ورسیوی دیگه از سالش 2006 اوش 7 بودی 6 میسود سویتوشون هم بو فرق میکنم ابیوم یک گشته واگون اروپایشان سالن شاید بگیریم سالن شام یک تماشا کنیم خوب ستارستوب مکانیک الکتروپاکت مولتیرول کلیمات کنترل همه نواروتا میشه نواروتا که هست کار میکنه یک طرف هم میگیم خب 95,000 سومونی نمره اکن 101 چی
0702. Toyota Corolla бародаро, Corolla 4 соли 2016 Америка. Марамат хоҳишманду тамошо кунед. ҳолати беҳтаринаш касои дамахтун мешан, номра кара мемонед. 4 балон нав. Салон шаҳр мегирем, салоншам як тамошо кунед. Салон сиядару электро, чухол нав, чухолош нав. Хуб, автоматай коробкаст. Пробег 100 000. Хуб, ки бошад калид ручной, старт-стоп, автомат, монитор, кондиционер, мультирул. Хуб. Навотуш хуб мекунам. Америка. Объем як 8 бензини холӣ. خب که باشد باقدارو نرخی 150,000 برای پراورکه مرامت نوین کوچ هم هست میتونیم پراورکه کنیم نمره تلفن 987 91 03 43